ॐ गानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाभूतायने गौरकथाधमुदाय नगररामताय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी भूषायिने विशेष शून्यवती भास्कर जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ सप्तम अध्याय 19 श्लोक नंबर 19। बहूनां जन्म नामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। बहूनां जन्म नामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। অনুবাদ, বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেই রূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। তো হরে কৃষ্ণ, সকল ভক্ত, সকল সনাতন ধর্মী লোকদের শ্রীচরণে বিনয় করে বলতেছি, আমরা সবাই কৃষ্ণের শরণে চলে আসি। কৃষ্ণ আমাদের পরমারাধ্য। একমাত্র কৃষ্ণ সেবা, গুরু সেবার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারি। হরে কৃষ্ণ।